आपण मानकर आज 8 दिन धारणा बसी बेले आपन किसी विभाग पत्र सांत्वना मिली ना कौन आगामी कार्यपंथ आपन श्री जोगेन्द्र दास दातिया नारायणगढ़ जिला केन्द्रीय आज को 15 वर्ष है सारे आउटसोर्सिंग रे काम कर 10 वर्ष सहित अच्छा आमर 30 जन पिला आमर काम सारे कहले आपटा माने गोटे ये भावे जिते कदर्य काम आम द्वारा समस्त डिपार्टमेंट करा बैतरण डिविजन फ्रंट सेक्शन दिन रे आपनकर धारणा बसी माने चली सरकार कौन प्रतिश्रुति मिलती विभाग स्तर कौन प्रतिश्रुति 8 दिन सारे आम बस धारणा रे 8 दिन पर आम जाइलु 3 दिन पाखक 3 दिन कहले तुम 6 मासर दरमा पिला 2 मास पाई आ 4 मास करदे बर्तमान आप जातु आप स्थायी नियुक्ति जो कथा कहते ସେଇଟା ଆମର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗୋଟେ ବସିବ ବୈଠକ ବସିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ନ ହବ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ମାସ ଦରମା ଆମେ କରିଛୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ବସିଛୁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମେନ୍ ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଛୁଆଙ୍କର पितामाता मेडिसिन आमर निज खर्च यही पैसा नहीं आम चलु बर्तमान से बाहर करदे आम एज क्रस हो जाए बर्तमान करूँ कौन तेणुक अनुरोध करुचु आमर प्रशासन तरफ आम डिपार्टमेंट को चीफ इंजीनियर को सरकार को आम स्थायी नियुक्ति पाइले विशेष अमचरण साहू मो ना घर पदमपुर मु बैतरण डिविजन फर्स्ट डिविजन मुझे 15 वर्ष आउटसोर्सिंग रे काम करी आसुची आमर ये 8 दिन धारणा बसैला आमर उच्च कर्तृपक्ष एपर्यंत किसी आमको आश्वासना कि बाणी दे आमर एसडीओ सार आमको आश्वासना बाणी दे आसुचंती आमर मध्य आमर पिला किसी जाइथिनु आमर चीफ इंजीनियर सार केउझर सी सार कहले तुम 6 मासर दरमा अच्छी मु 4 मासर करदेमी 24-25 आर्थिक वर्षर आ 25-26 आर्थिक वर्षर एप्रिल टू सेटा आमर गोटे उच्चस्तरीय कमिटी बसिबो सेठी कौन आलोचना हम किए केमिति प्रकार पिला आम रहिबे सेटा आमे आलोचना करिकि तुमको जनइम बोली आमको प्रतिश्रुति दैचंती आगामी दिन में कौन पाज्यबद्ध नेबे आज तो 8 दिन जदि आमर ए भीतर किछि आमको किछि प्रशासन कि आम डिपार्टमेंट किछि आमको किछि नकने आमे एमिति धारणा बसी रहिबु आमर ओडिशार मुख्यमंत्री आम जिलार मुख्यमंत्री पर्यंत आमे भी तांको गिरबासन आमर एप्लिकेशन फॉर्म दे आसीचु आमे मुख्यमंत्री जनाऊँ जे गिरबासन माध्यम से आम पिला प्रति किसी काम करूँ आमर आउटसोर्सिंग मार्च 17 आमर होता से मुख्यमंत्री आमको कही जे आउटसोर्सिंग कथा रही क्या छटई करेंगे नहीं आ दरमा वर्धित आकार दिज्व बोली कहते मो ना हूँ सुखदेव मुखी मो वाटर रिसर्च डिपार्टमेंट रे आज को 15 वर्ष है ये सफाई कर्मचारी भाव कार्य करी आसुची प्रत्येक मास दरमा मिले किंतु आज की विगत 6 मास है दरमा पाई पारुनु पिला छुआ निज पेट केमिति पोषिबु आजिकल बाजार दर रे हूँ दरमा न मिलू आम केमिति चलिबु एने आपण कहा को अभियोग करथिले आमे जल संपद विभाग रो सब ऑफिसर मानु को अभियोग करथिलु गुहारी जणीथिलु मिली ना नहीं हाँ ये गोटे सप्ताह भितर हो 2 दिन भितर हो भाया कहीकि भूताई चलता बाध्य होगी आम हूँ ये आंदोलन हूँ बसिलु आंदोलन जारी रखिए ना कौन आंदोलन हूँ दरमा न मिलला पर्यंत आम जारी रखिए स्थायी नियुक्ति आमको करने भी दाबी आम करुँ धन्यवाद विभाग 31 जन आउटसोर्सिंग कर्मचारी धारणा देते 8 दिन एने किसी आपण मंतव्य देवे कौन सरकार किसी आसी ना विभाग नहीं आमर 31 जन ठिका कर्मचारी जोटा कहते आउटसोर्सिंग आमकर एग्रीमेंट एक्चुअली 31 अक्टोबर रे एक्सपायर हो जाए पूर्वतन आमर मुख्य जंत्री जे आमर कैलाश चंद्र साहू सेटा को 31 तारीख पर्यंत रखिकी तापरे से ताको आउ री ये कलेनी री एग्रीमेंट आउ कलेनी से कहले समस्त को काढ़ी
ତେଣୁ ସେଇ ଦିନରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇବେଳୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆମେ ଆଉ ରଖିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଆମେ କାମ କରିବୁ, କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଭଗେଇ ପାରୁନୁ। ରହିଛନ୍ତି 6 ମାସ ହେଲା, ତାଙ୍କର 2 ମାସର ଦରମା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ବକିଆ ତ ଅଛି ସେଇଟା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯାହା ବକିଆ ତାଙ୍କର ଦରମା ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବକିଆ ଦରମାଟା ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ। ବିଗତ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆଉ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେଇ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା କି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନାଇଁ ସେମିତି ଆମ କିଛି ଆସିନି। ଆମକୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କି ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ତ ଯାହା କରିକି ଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଠପ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ମତେ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଏନେଇ ଆପଣ ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଆମ ବିଭାଗ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇବି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବଙ୍ଗଳା, ସେଇଠି ବି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଏବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଆଇବିଟା ଚଳିବା ପାଇଁ ଆମ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ, ୱାର୍କ ସେକ୍ସନରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କାମ ଠପ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କ ସେକ୍ସନରେ ବି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଥିଲେ, ଡାଟା ଅପରେଟର ସେମାନଙ୍କ ରୁମ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହେଲାନି? ନାଇଁ, ଡାଟା ଅପରେଟର ମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି 3ଟା ଡାଟା ଅପରେଟର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନରେ 3ଟା ଡାଟା ଅପରେଟର କେଉଁ ହିସାବରେ ରହିଲେ, ଏଇଠି ଜଣେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯେମିତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିହେଉନି କି ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତାକୁ ବି ରେଗୁଲାର ବି କରିହେଉନି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମର 9 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, 9ଟା ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ 9ଟା ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆମେ ପଠାଇ ସାରିଲୁଣି ଏଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ। ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ।